Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, donc l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons la leçon numéro 9, les nombres décimaux. Donc on va voir aujourd'hui la page 47 de ce livret. Donc on passe à la page 45. Donc, on va commencer par je cherche, pose et effectue ces opérations. Pose, يعني وضع. Donc, il y a deux questions. On va effectuer les opérations. Donc, il y a juste dire les opérations. Donc, pour effectuer les opérations, il faut bien poser l'opération. Donc, on a 3,57. Donc, on a la partie entière, la partie entière, ou la partie décimale, la partie décimale. Donc, on a la partie entière, 52. Donc, les unités, les dizaines, les dizaines. Donc, comme l'opération les nombres entiers. Donc, on a 52,8. Donc, et on va faire la somme. الفاصلة la virgule تحت la virgule. ومن بعد qu'est-ce qu'on fait كنجزو العملية comme étant كنجزوها بالنسبة les entiers. Donc, on a 7 هذا كنعتبره 0. 7 plus 0 est égal à 7. هنا 5 plus 8 est égal à 13. Donc, غادي نحتفظوا هنا بواحد. Donc, 3 plus 3 est égal à 6. 5 plus 0 est égal à 5. La virgule غنزلوها عاوتاني تحت la virgule. وهكذا غادي نحصلوا على un nombre décimal اللي هذه la partie décimale وهذه la partie entière نتاعو. Donc, بالنسبة la soustraction la même chose. Donc, on a 56,37 moins 53, la partie entière, moins 12. Donc, et on va faire la soustraction. 7 moins 2 est égal à 5. 3 moins 1 est égal à 2. La virgule sous la virgule. 6 moins 5 est égal à 1. 5 moins 3 est égal à 2. Donc, voilà le résultat de l'opération. Donc d'abord, on passe à la question suivante. Complète les égalités ci-dessous sans faire les calculs. Donc, sans faire les calculs, sans poser l'opération. Donc, on va faire l'opération horizontale. Verticale. Donc, comment faire? Donc, هنا الجزء العشري غادي نسبقهم لا somme ديال. Donc, نجمعو هادو بجوج tout d'abord. Donc, 2 plus 5 est égal à 7. عندنا عاوتاني غادي نجمعو اللي من بعد منهم اللي هما الأعشار. Donc, 1 plus 2 est égal à 3. Donc, حنا جمعنا لا بارتي ديسيمال. Donc, درنا لا somme de la partie décimale. عاوتاني غنجمعو لا بارتي اونتي. Donc, عندنا عاوتاني 5 غادي نزيدوها على 1 تعطينا 6. وغادي ناخدو عاوتاني 2 وغادي نزيدوها على 3 وغتعطينا 5. دونك والنتيجه سي 56,37. دونك هادشي اللي غنهجو في نفس الطريقه هنا. غير هنايا دونك عندنا لا ديفيرونس، عندنا لا سوستراكسيون. دونك عندنا 7 موان 7 7 موان 7 est égal à 0. عندنا 3 موان 5 3 موان 5 هنا خصنا 13 نضيفوا 10. Donc on va ajouter 10. Donc 13 moins 5 est égal à 8. ثم غادي نوضعوا la virgule وهاد لو 1 هذا غنجيبوه هنا. دونك وبالتالي غتكون 6 moins 4 ماشي moins 3. 6 moins 4 علاش؟ لان هذا بحال اللي كنزلوه هنايا. هي لوبيراسيون شويه صعيبه فيرتيكال هوريزونتالمون. دونك 6 moins 4 est égal à 2. وعندنا 5 moins 0 est égal à 5. Donc, pour l'opération suivante, c'est une addition. Donc, 7 plus 0 est égal à 7. 5 plus 8 est égal à 13. ثم غنحتفظوا ب 1. 3
plus 1, 4, 5, 6, ثم 5. دونك هنايا عندنا لا سوستراكسيون. دونك هنايا عاوتاني عندنا 7 هنايا 0 حيت ما عندناش جزء المئة. 7 موان 0 est égal à 7. 3 موان 8 دونك ناخدو 13. 13 موان 8 est égal à 5. ثم غنهبطو الواحد هنايا. دونك 6 موان 3 est égal à 3. 5 موان 5 est égal à 0. وعندنا لا فيرغول بيان سور غتجي هنايا. Donc la même chose بالنسبة لهاد l'opération. 7 moins 2 est égal à 5. 3 moins 1 est égal à 2. 5 moins 5 est égal à 0. Donc 5. Oh, pardon. Donc on a 6 moins 5. 6 moins 5 est égal à 1. 5 moins 2 est égal à 3. 1 moins 0 est égal à 1. Donc 131,25. Donc on passe à l'exercice 2. Je pense à un nombre décimal. Je lui ajoute 2,7. Puis je le multiplie par 2. Et je trouve 36. Quel est le nombre pensé que je pense? Donc هنا عندنا واحد لو نومبر. هاد لو نومبر شنو غادي ندير؟ غادي ناجوتيو ليه 2,7. وهذاك لو ريزولتا اون فا لو ملتيبليي بار 2. في النهايه اون تروف 36. دابا بغينا نعرفوا شكون هو هاد لو نومبر اكس. هاد لو نومبر اكس ما عندناش. دونك شنو خصنا ندير؟ غنديروا العمليه العكسيه. غناخذوا 36 اون فا لا ديفيزي. عندنا العمليه العكسيه نتاع ملتيبليي بار 2. غادي نديروا حنا بحال اللي غنرجعوا للوراء. نديروا الخطوات المعاكسه. عندنا 36 في البدايه هما في النهايه ضربوه في جوج. حنا غنقسموه على جوج. ومن بعد هما زادوا 2.7. حنا غنقصوا 2.7. وهكذا غادي نلقاو لو نومبر تاعنا. دونك الا قسمنا هذا غيعطينا 18. 18 الا نقصنا منها 2.7 غادي تعطينا بيان سور نقصوا 2. دونك اون فا سوسترير 2 غتبقى لنا 16. دونك 15.3. دونك هذا هو لو نومبر شيرشي 15.3. دونك هذا هو لو نومبر كو جي بونسي او ديبي. دابا الا بغينا نديرو العمليه نعاودو. دونك عندنا هاد لو نومبر نزيدو عليه 2.7 غتعطينا 18. 18 اون فا لو ملتيبلي بار 2 غتعطينا 36. دونك هذا هو لو بروبليم. غنمشيو ليكزيرسيس نيميرو 3. pose et effectue les opérations suivantes. Donc عاوتاني عندنا جوج ديال العمليات. on va poser les opérations et on va effectuer. donc خصنا نحترموا فقط القواعد ديال الوضع ديال العمليات. دونك عندنا 452,18 بلس 198,6. هنا ما عندنا والو. كنحطوا زيرو. دونك غنوضعوا جميع العمليات ومن بعد اون فا افيكتوي لي كالكول. دونك هنا فيرغول 9. هنا 378,62. دونك هنايا نحطو ان زيرو ونديرو العمليه ديال الموان. هنا نو زافون اون اوبيراسيون ديال ملتيبليكاسيون. دونك فوا 3,7,3. Donc d'abord, on va faire les opérations, on va effectuer. Donc, on a 0 plus 8 est égal à 8, 1 plus 6 est égal à 7, la virgule sur la virgule, 2 plus 8 est égal à 10, on a donc on a 15, ثم on a 6. Donc, c'est le résultat de l'addition. D'abord, la soustraction, on a 10 moins 2 est égal à 8, 9 moins 7 est égal à 2, 1 moins 8, donc 11 moins 8 est égal à 3. 9 moins 8 est égal à 1. 7 moins 3 est égal à 4. Pour l'opération, on va multiplier 3 par les chiffres. On va 7, on va faire la somme. Donc 3 fois 2 est égal à 6. 3 fois 1 est égal à 3. 3 fois 5 est égal à 15. On va le point. Donc 7 fois 2 est égal à 14. 7 fois 1 est égal à 7 ou le 8. 7 fois 5, 35. Et on va faire la somme. Donc, on a 6, 7, 13, 7, 3.
باش نحطوا لا فيرغول دابا ماشي بحال لا سوم اي لا سوستراكسيون. هنايا كنجيو نشوفوا شحال عندنا ديال لي شيفر ابري لا فيرغول. دونك عندنا 2 دونك كنحطوا لا فيرغول هنا. لو انه كانوا عندنا 3 نحطوه هنا، كان واحد هنا ما كانش عندنا ما نحطوش لا فيرغول. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس. لا بروميير سايونس فيما يخص لي نومبر ديسيمو، addition, soustraction, multiplication pour le livret de mathématiques réussite mathématiques 6e année primaire.